ओम शांति। आज बाबा की 26 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। यह संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म, इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है। पावन जरूर बनना है, पावन जरूर बनना है। तो बाबा बोलছেন विकर्म विनाश करार समय एटा, नतून करे विकर्म जमा करते हबे ना। बाबार अव्यक्त मुरली चललो ना गत रविवारेर, जे शुधु पवित्रतार ब्यापार ना, क्रोध ओ पाप जमा करे। कत क्रोधेर भाइब्रेशन दुनिया के दिएছি, तो तार 100 गुना दंडও तो पड़बे, तो अत शांतिर भाइब्रेशनও दीते हबे। तो बाबा बोलছেন पावन जरूर बनना है, तो विकर्मेर खाता जेनो ना बाढ़े। प्रश्न, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? किन बच्चों को हो सकता है? दुनियाते बोले ना अतीन्द्रिय सुख की जिनिस कृष्णेर गोप गोपी के जिज्ञासा करो। तो बाबा बोलছে, तो সেই অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি যেটাতে গোপ গোপীরা থাকতো, কোন বাচ্চারা করতে পারবে? उत्तर, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, उतना साहूकार बनते हैं। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, उतना साहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रतन धारण नहीं, अगर ज्ञान रतन धारण नहीं, तो गरीब हैं, तो गरीब हैं। बाप तुम्हें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का, बाप तुम्हें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं, त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। तो बाबा बोलছেন अतीन्द्रिय सुखेर अनुभूति कोन बाच्चारा करबे? भक्ति मार्गे देखालो ना श्रीकृष्ण बाँशी बाजातो और गोप गोपी अतीन्द्रिय सुखे रास करतो। तो मुरली किसेर बाजतो? ज्ञान मुरली, ताई ना? तो बाबार ज्ञान मुरली तार धुने, ताई ना, तार धुन दिए ताल दिए बाच्चागुलो खुशिते
ধারণ করতে থাকবে, নাচ করতে থাকবে, সেই তারই তো ইয়াদগার গোপ গোপীদের রাস করা, তাই না? অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতিতে রাস করা। তো যে মুরলি সারা দিন বসে শুনছে আর নিজের বুদ্ধিতে রাস করছে আনন্দে, সেই হলো আসল অতীন্দ্রিয় সুখবালা আত্মা। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर यह जो प्रेजेंट है वो पास्ट हो जाएगा। यह गायन करते हैं पास्ट का। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रहे हो, जो पास्ट का गायन है वो अब प्रैक्टिकल हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। তাই না? শিব বাবা বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যেটা পাস্টে ছিল, সত্যযুগের শ্রীকৃষ্ণের জগৎ, বাবা বলছেন ওটা প্রেজেন্টে আসতে চলেছে, তার উপরে যেন কোনো রকমের সন্দেহ না থাকে। बच्चे जानते हैं संगम युग भी है, कलयुग का अंत भी है। बरोबर संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया है, अब फिर প্রেজেন্ট है। বাবা বলছেন আজকে থেকে ঠিক 5000 বছর আগেও সঙ্গম যুগ ছিল, পাস্ট হয়ে গেছে, আবার সঙ্গম যুগ এসছে। আবার বাবা বাচ্চাদেরকে তৈরি করছেন, আবার তারা শ্রীকৃষ্ণের জগতে চলে যাবে, আবার ঘুরে ফিরে 5000 বছরে এখানে বসে থাকবে। अब बाप आए हैं, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, फिर सतयुग में राज्य पाएंगे। अभी है संगम युग। यह बात तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो। यह है अति सहज। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं, सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। তাই না? বাবা বলে না যে বাবাকে ইয়াদ করো তো বিকর্ম বিনাশ হবে, আর কোনো রকম উপায়ে নেই। जबकि विकर्म विनाश होने का समय है, तो ऐसा कौन होगा जो फिर विकर्म करेगा? তাই না? রানা ভাই ওই পাখাটা চালিয়ে দেন পিছনে। তো বাবা বলছেন যে এমন কোন বোকা হবে যে বিকর্ম বিনাশ করার সময়ে আবার নতুন বিকর্ম জমা করতে থাকবে। परंतु माया विकर्म करा देती है। समझते हैं चमाट लग गई, हमसे यह कड़ी भूल हो गई। তাই না? এমন না কি বাচ্চারা বোঝে না, বাচ্চারা বোঝে কিন্তু মায়ার বশীভূত হয়ে যায়। বোঝে যে মায়া থাপ্পড় লাগালো। हमसे यह कड़ी भूल हो गई। जबकि बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब बाप आया है पावन बनाने, तो पावन बनना चाहिए ना। ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। বাবা বলছেন তুমি আমার হয়েছো, এরপরেও গিয়ে তুমি আবার পতিত আত্মা হবে। सतयुग में सब पवित्र थे, यह भारत ही पावन था। गाते भी हैं वाइसलेस वर्ल्ड और विशेष वर्ल्ड। তাই না? শিব বাবা বারবার মনে করিয়ে দেন যে সত্যযুগের দুনিয়া কেমন দুনিয়া হবে, কোনো ভাইসলেস দুনিয়া হবে, কোনো ভাইস, কোনো বিকর্ম, কোনো পাপকর্ম থাকবে না। वो संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी हैं क्योंकि हम विकार में जाते हैं। विकार नाम ही विशेष का है। पतित ही बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, क्रोधी नहीं बुलाते।
बाप भी फिर ड्रामा प्लेन अनुसार आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जो पास्ट हुआ है सो प्रेजेंट हो रहा है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानना, उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। यह याद रखना पड़े, यह बड़ी मेहनत की बातें हैं। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए, তাই না? বাবা কি বলেছে যদি মনে থাকে, তাহলে বাবা বলছেন বাচ্চারা অতীন্দ্রিয় সুখে হ্রাস করবে, आनंदे থাকবে। तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो। जितनी जिसकी धारणा है वो बहुत साहूकार बन रहे हैं, परंतु नई दुनिया के लिए। যে যত জ্ঞান ধারণ করছে ও ভবিষ্যতের অত সাহুকারের রোল তৈরি করছে। तुम जानते हो हम जो कुछ करते हैं सो फॉर फ्यूचर, नई दुनिया के लिए। बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने, पुरानी दुनिया का विनाश करने। हूबहू कल्प पहले मिसल ही होगा, तुम बच्चे भी देखेंगे। बाबा बोलছে কেমন ভাবে বিনাশ হবে, তোমরা বাচ্চারা অবশ্যই দেখবে। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है, তাই না? পাঁচ তত্ত্বের হলচল, ন্যাচুরাল कैलेमिटीज হবে, সেটাও তোমরা সাক্ষী হয়ে দেখবে। अर्थक्वेक हुई और ख़त्म। भारत में कितनी अर्थक्वेक होगी, তাই না? যখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে তখন যতবার মিসাইল পড়বে, হয়তো ভারতে বাবা বলেছে না ভারতে মিসাইল পড়বে না, কিন্তু মিসাইল যেখানেই পড়ুক আর্থকুয়েক তো চারিদিকে হবে, তাই না? বাবা বলল না ভারত মে কিতনি আর্থকুয়েক হোগি, সারাক্ষণ শুধু ভূকম্প আসতে থাকবে, মিসাইল পড়বে ভূকম্প আসবে, মিসাইল পড়বে ভূকম্প আসবে, তাই না? हम तो कहते हैं यह तो होना ही है, कल्प पहले भी होना है। तब तो कहते हैं सोनी द्वारिका नीचे चली गई है। बच्चों को यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए कि हमने 5000 बरस पहले भी यह नॉलेज ली थी, इसमें जरा भी फर्क नहीं। बाबा 5000 बरस पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया था, हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, उनकी गिनती नहीं हो सकती, তাই না? বাবা আমাদেরকে কতবার বর্ষা দিয়েছেন। বাবা বলছেন অনগিনত বার, তুমি গুণে শেষ করতে পারবে না। যেমন রাত দিন গোনা যাবে না, ওই রকম কতবার চক্র ফিরেছে গুনতি করা যাবে না। এটাই চলছে, এটাই চলছিল, এটাই চলবে, তাই না? कितने बार तुम विश्व के मालिक बनते हो फिर फकीर बनते हो, তাই না? বাবা বলছে কতবার তোমাদেরকে দেবদেবী রূপে দেখেছি বিশ্বের মালিক হতে, আবার কতবার কলিযুগের বিকারী ফকির আত্মা হতে, অভাবী আত্মা হতেও দেখেছি। বাবা বলছে অনগিনত বার এই চক্র ফিরেছে। इस समय भारत पूरा फकीर है, तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लेन अनुसार। तो बाबा कहते इस समय भारत पूरा फकीर है, तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लेन अनुसार। वो ड्रामा अक्षर नहीं कहते, उनका प्लेन ही अपना है। तुम कहते हो ड्रामा के प्लेन अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं। 5000 बरस पहले मुआफ़ी, कल्प पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमत द्वारा
करते हैं, তাই না? কল্পের আগে আমাদেরই মুখ, আমাদেরই ভুজা শিব বাবা মদতগার বানিয়েছিল স্থাপনা করার জন্যে। বাবা বলছে এখনো সেই শ্রীমতের দ্বারা বাচ্চাগুলো শক্তি নিয়ে বাবার মদতগার হচ্ছে। श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते हैं। शिव शक्ति नाम भी है ना, तो तुम शिव शक्तियाँ देवियाँ हो। तो सब कारा अच्छी, सब शिव शक्ति, सब देवी अच्छी, जिनका मंदिर में पूजन होता है। तुम ही देवियाँ हो जो फिर विश्व का राज्य पाती हो। बाबा बोलছেন তোমরাই সেই দেবী যারা আবার বিশ্বে গিয়ে রাজ্য করবে। जगत अम्बा को देखो कितनी पूजा होती है, अनेक नाम रख दिए हैं, है तो एक ही। बोले ना 51 पीठे 51 नाम, किंतु আছে তো শিব শক্তির। বাবা বলছেন শুধু নাম আলাদা আলাদা পাল্টে দিয়েছে। যেমন শিব বাবারও দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গমে 10 রকম নাম। শুধু দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গম কি, কোথায় তারকেশ্বর, কোথায় ভোলানাথ, কোথায় কি কত রকম নাম। ওই রকম দেবীদেরও কত মন্দির, কত নাম। बाबा बोलचन है तो एक ही, जैसे बाप भी एक ही शिव है। तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो तो तुम्हारी पूजा होती है। अनेक देवियाँ हैं, लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं। दीपमाला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। दिवालीर दिन लक्ष्मीर पूजो है। बाबा बोलचन वो हुई हेठ, महाराजा महारानी मिलाकर महालक्ष्मी कह देते, उसमें दोनों आ जाते हैं। हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे, धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हुई। बस हर वर्ष पूजा करते हैं। तो एक्चुअली दिवाली कार प्रतीक? दिवाली होच्छे महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी श्री नारायणेर राज्य अभिषेकेर तार यादगार, তাই না? देखो प्रत्येक বছর চালিয়ে যাচ্ছে, 5000 বছর হয়ে গেল। প্রত্যেক বছর সে কবে চলে গেল সে লক্ষ্মীনারায়ণ, কিন্তু এখনো সেই দিন সারা ঘর পরিষ্কার হবে, দীপ জ্বলবে, তাই না? আর লক্ষ্মীর আহ্বান করা হবে। अच्छा उनसे धन मांगते हैं, देवी से क्या मांगे? तुम संगम युगी देवियाँ स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। मनुष्यों को यह पता नहीं कि देवियों से स्वर्ग की सब कामनाएं पूरी होती हैं। तुम देवियाँ हो ना, मनुष्यों को ज्ञान दान करती हो, जिससे सब कामनाएं पूर्ण कर देती हो। तो बाबा আমাদেরকে কোন রূপে দেখছেন? সবাইর মনোকামনা पूर्ण करने वाला देव देवी रूपे। बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियाँ हैं। तुम हो संगम युग की शिव शक्ति देवियाँ, तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। बाप भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं। तो शिव बाबाও স্বর্গের বরদান দেয়। তো আমরা দেবদেবী আত্মাগুলো স্বর্গের বরদান দিই। बाबा बोलचन महालक्ष्मी दिखाते हैं ना, नारायण को गुप्त कर देते हैं। बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाता है। देवियाँ 21 जन्म के लिए सुख की सब कामनाएं पूरी करती हैं। लक्ष्मी से धन मांगते हैं, धन के लिए ही मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते हैं। तुमको तो बाप आकर सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, अथाह धन देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, अभी कंगाल है। तुम बच्चे जानते हो
राजाई की, फिर कैसे धीरे धीरे उतरती कला होती है, তাই না? তো সব দেবদেবী ছিলাম, লক্ষ্মীনারায়ণের জগতে ছিলাম, তাই না? কি ভরপুর ছিল চারিদিক, প্রকৃতি কত সুখ দিত। বাবা বলছেন সেখান থেকে ধীরে 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 নামতে नामते नामते की अवस्था, पुनर्जन्म लेते लेते, कला कम होते होते अभी देखो कैसी हालत आकर हुई है। यह भी नई बात नहीं, हर 5000 बरस बाद चक्र फिरता रहता है। अभी भारत कितना कंगाल है, रावण राज्य है, कितना ऊंच नंबर 1 था, अभी लास्ट नंबर है, लास्ट में न आए तो नंबर 1 में कैसे जाए, हिसाब है ना। तो পুরো নিচুতে যাবে, লাস্ট হবে, তারপরে আবার সবচেয়ে উঁচুতে যাবে, ফার্স্ট হবে, हिसाब है ना। धीरज से अगर विचार सागर मंथन करें तो सब बातें आपे ही बुद्धि में आ जाएगी। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। अभी तो तुम सारे सृष्टि चक्र को जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती, टीचर सबक देते हैं घर में पढ़ने के लिए, তাই না? বাবা বলছেন শুধু স্কুলে পড়াশোনা হয় না, টিচার হোমওয়ার্ক দেয় বাড়িতে করার জন্যে। হোমওয়ার্ক বাড়িতে গিয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে, जिसको होमवर्क कहते हैं। बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं। दिन में भल धंधा आदि भी करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है, তাই না? বাবাও হোমওয়ার্ক দেয়, যতই তুমি ধান্দাধরি করো, শরীর নির্বাহের জন্য কাজ করো, কিন্তু হোমওয়ার্ক তো করতে হবে। अमृत बेले तो सबको फुर्सत रहती है। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। সবাই অমৃত বেলা উঠেছিলেন? যারা উঠেছিলেন হাত তুলেন। सब উঠেছিলেন? যাক ভালো। उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो, बाकी इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुखी किया है, তাই না? তো অমৃত বেলা প্রত্যেকে উঠতেই হবে, তাই না? যে শতযুগের আত্মা সে অমৃত বেলা উঠবেই, কেননা শতযুগের দেবদেবীও ভোর 4টে উঠবে, তাই না? আর অমৃত বেলা সব শক্তি নিতেই হবে, আত্মার 7টা শক্তি, তাই না? দেবদেবীদের 16 শক্তি, তাই না? অষ্টশক্তি, অষ্টগুণ, বাবার থেকে বরদান নিতেই হবে, তাই না? আবার এক্সট্রা যদি কোনো বরদান বাবার থেকে চাই, কোনো সংস্কারের জন্য কোনো প্রমাণ নিতে হবে, তাই না? তো সেইগুলোও বাবার থেকে নিতে হবে। কত কাজ অমৃত বেলা, তাই না? তারপরে মনসা সেবা করতে হবে, 5 তত্ত্বকে দিতে হবে, সারা নিজের শরীরকে দিতে হবে, সারা আত্মাগুলোকে দিতে হবে, তাই না? সব দেবদেবী হয়ে সব মন্দিরগুলোতে ভক্ত আত্মাকে দিতে হবে, তাই না? সব হসপিটালের রুগী আত্মাকে দিতে হবে, তাহলে কত কাজ। অমৃতবেলা 2 ঘন্টা তো কমই পড়ে, তাই না? তো বাবা বলছে অমৃত বেলার কাজ, ব্রাহ্মণের কাজ করতে হবে। तो बाबा बोलছেন उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो, बाकी इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुखी किया है। रावण को जलाते हैं परंतु इसका भी अर्थ कुछ नहीं जानते, बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई है। ड्रामा अनुसार यह भी नूंद है, रावण को मारते आए हैं परंतु रावण मरता ही नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो यह रावण को जलाना बंद कब होगा, তাই না? রাবণ প্রত্যেক বছর পোড়ায়,
পোড়ায় আবার আগের বছর 2 ইঞ্চ উঁচু করে পোড়ায়। সেই 2 ইঞ্চ উঁচু করতে 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 রাবণ এখন আকাশ ছোঁয়া হয়ে গেছে, তাই না? দেখেছেন কোথায় রাবণ পুরী? হ্যাঁ, তো খুব সুন্দরভাবে হয়, রামনবমীর সময় হয়, তাই না? তো বাবা বলছেন কি সুন্দরভাবে, তাই না, রাবণকে যতই মারছে সে আরও উঁচু হয়ে যাচ্ছে, আরও উঁচু হয়ে যাচ্ছে, তাই না? বাবা বলছেন বাবার বাচ্চাগুলো জানে যে রাবণ কবে মরবে, তাই না, কবে রিয়েল তার সংস্কার হবে। तुम अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। तुम जानते हो कि हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है। बाप को न जानने कारण सब निधन के हैं। बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनको भी नहीं जानते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने तब तो फिर बाप आए, परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़े हैं। বাবা বলছেন আগে নিজেকে তমোপ্রধান হয়ে গেছি, তামসিক হয়ে গেছিলাম, এটা আগে অ্যাকসেপ্ট করব, তবে তো শতপ্রধান হব। না হলে আজকে সারা দুনিয়াতে লড়াই কিসের হয়? আমি একদম পারফেক্ট, কেউ ভুল স্বীকার করবে না, এটাই লড়াইয়ের মূল, তাই না? ও বলবে আমি ঠিক, ও বলবে আমি ঠিক, তাই না? তো বাবা বলছেন আগে এটা তো অ্যাকসেপ্ট করো যে আমিও ভুল হতে পারি, তাই না, আমার মধ্যেও ভুল আছে। বাবা বলছে, ভগবান বলছে তোমার মধ্যে ভুল আছে, তো সেখানে আমি বলছি আমি ভালো, আমার মধ্যে কোনো ভুল নেই, তো এ তো সবচেয়ে বড় বোকা, তাই না? সে জীবনে শুধরাবে না। तो बाबा बोलचन परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़े हैं। बाप कहते हैं इस समय सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाया है, एक भी सतो प्रधान नहीं, তাই না? বাবা বলছেন পুরো ঝাড়, পুরো কল্প বৃক্ষ ভিতর থেকে কি হয়ে গেছে? খোকলা হয়ে গেছে, কিচ্ছু নেই। বাবা বলছেন কল্পবৃক্ষ তো এক্সাম্পল, আসলে প্রত্যেকটা আত্মা ভিতর থেকে গুণ শক্তিহীন হয়ে গেছে। एक भी सतो प्रधान नहीं, सतो प्रधान होते ही हैं शांति धाम और सुख धाम में, अभी हैं तमो प्रधान। बाप ही आकर तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते हैं, तुम फिर औरों को जगाते हो, जगते रहते हैं। जैसे मनुष्य मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं कि रोशनी में आ जाए। अब यह है घोर अंधियारा, आत्माएं वापस अपने घर जा न सके। भल दिल होती है दुख से छूटें, परंतु एक भी छूट नहीं सकते, তাই না? বাবাকে জানে বিনা, বাবার জ্ঞান পাবার বিনা, আর বাবার জ্ঞান ধারণ করার বিনা কেউ এই জগতের দুঃখের অন্ধকার ছেড়ে যেতে পারবে না, তাই না? আবার যদি দেহ রাখে আবার দুঃখের দুনিয়ায় জন্মাবে, যতক্ষণ না কর্মাতীত হয়ে যায়। बाबा बोलचन परंतु एक भी छूट नहीं सकते। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है वो ज्ञान रत्नों का दान करने बिना रह नहीं सकते। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। यह भी समझते हो स्वयं परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। श्री कृष्ण की बात नहीं, श्री कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस, फिर तो
वो पुनर्जन्म लेते आते हैं। बाबा ने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का भी राज समझाया है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो और कोई त्रिकालदर्शी बना नहीं सकते सिवाय बाप के, তাই না? বাবা কি টাইটেল দিচ্ছেন বাচ্চাদের? ত্রিকালদর্শী, মানে তিন কালকে জানতে পেরেছ, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। এই सृष्टि नाटकेर सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का ज्ञान बाप को ही है। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ऊंचे ते ऊंच भगवान ही गाया है, वही रचता है। हेवेनली गॉड फादर, अक्षर बड़ा क्लियर है। हेवन स्थापना करने वाला। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वो कब आए, क्या किया, यह कुछ भी नहीं जानते। जयंती के अर्थ का ही पता नहीं, तो फिर मना कर क्या करेंगे? यह भी ड्रामा में सब है। इस समय ही तुम बच्चे ड्रामा के आदि, मध्य, अंत को जानते हो, फिर कभी नहीं, তাই না? শিব জয়ন্তীর দিন কত উপোস করে, কত শিব বাবার মাথায় জল ঢালতে যায়, কিন্তু জানেই না যে আসলে কিসের জন্য জল ঢালতে হবে। শুধু জানা আছে, তাই না, বাড়িতে দাদু দিদারা বলেছে গিয়ে জল ঢাললে মনোকামনা পূর্ণ হবে, গিয়ে জল ঢেলে নে, তাই না? বেলপাতা দিয়ে দিল, আকন্দ ধূত্র দিয়ে দিল, কেন দিতে হবে? সে তো পাথরই আছে, কিভাবে সে কি করবে, তাই না? বাবা বলছেন ফির জব বাবা আয়েগা তব হি জানেঙ্গে। তো সব রহস্য কখন খুলবে? যখন শিব বাবা চৈতন্যতে এসে বাচ্চাদেরকে বোঝাবে। अभी तुमको स्मृति आई है, यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। भक्ति मार्ग में क्या है, उनसे तो कुछ भी मिलता नहीं। कितने भक्त लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं, बाबा ने तुमको उनसे छुड़ा दिया। लोके अमरनाथ जाए, কত গাড়ি ভূস্খলনে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়, আতঙ্কবাদীরা বন্দুকে গুলি মেরে দেয়, তাও যাবে। কত কষ্ট করে যায়, তাই না, তাও যাবে। বাবা বলছেন দেখো, বাবা তোমাকে ধাক্কা খাবার থেকে ছাড়িয়ে দিল, আর কোথাও তীর্থ করতে যেতে হবে না। अब तुम जानते हो, हम श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं। श्रीमत संगम पर मिलती है। तुम यथार्थ रीति से जानते हो हम कौन थे, फिर कैसे यह बने। अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी फेल हो पड़ो तो बाप को समाचार दो, তাই না? বাবা বলছেন যদি পুরুষার্থ করতে করতে পড়ে গেলে কোথাও, তাই না, ভুল হয়ে গেল, পড়ে গেল, পা স্লিপ হয়ে গেল, সিঁড়ি উপরে উঠছি না, পা স্লিপ হয়ে গেল, তো বাবা বলছেন তাহলে বাবাকে বলো, बाप को समाचार दो, बाप सावधानी देंगे फिर से खड़े होने की, তাই না? বাবা তোমাকে আবার দাঁড়ানোর জন্যে শক্তি প্রদান করবে। বাবাকে বলো कभी भी फेल्योर हो बैठ नहीं जाना है। বাবা বলল পড়ে গেলে তো বসেই গেলাম, আর আমার দ্বারা হবে না, আর মনে হয় এর থেকে উদ্ধার হবে না, এরম কথা ভাববে না, তাই না? বিজয়ে তোমার জন্মসিদ্ধ অধিকার, তাই না? বিজয়ী যতক্ষণ না হও আবার উঠে দাঁড়াও, বাবা থেকে শক্তি নাও, একদিন তুমি বিজয়ী অবশ্যই হবে। फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो, सर्जन तो बैठा है ना, তো বাবা তো বৈদ্যনাথ আছে না, সর্জন আছে। বাবা বলছে আবার দাঁড়াও, তাই না? আত্মা পড়ে গেছে, ভুল হয়ে গেছে, পড়ে গেছে, ক্ষত হয়েছে,
আত্মার চোট লেগেছে, ঘা হয়েছে, মন খারাপ হয়েছে, তো বৈদ্যনাথ শিব বাবার থেকে, তাই না, ওষুধ নিয়ে নাও। बाबा बोलছেন सर्जन तो बैठा है ना, बाबा समझाते हैं 5 मंजिल से गिरने और 2 मंजिल से गिरने का फर्क कितना है, তাই না। বাবা বলে না যে পাণ্ডবরা স্বর্গ যাবার জন্যে পাহাড়ে উঠল, তো বাবাও কোর্সের পাতায় 5টে, তাই না, পাহাড়ের রাস্তা বলে দিয়েছে। ধীরে ধীরে রাস্তা উপর দিকে উঠছে, তাই না। প্রথম হচ্ছে পবিত্রতা, তারপরে হলো ক্রোধের আগুনের বলয়, তারপরে লোভ, তারপরে মোহর মাকড়সার জাল, তারপরে হলো অহংকারের পাহাড়, সে হলো 5वा মঞ্জিল থেকে পড়া। মঞ্জিল মানে স্টেয়ার, তো 5 স্টেয়ার বিল্ডিং থেকে পড়া, মানে যদি খুব অহংকার হয়ে গেল, আমি বিশাল পুরুষার্থী হয়ে গেলাম, আর মায়া আসছে না, আর আমি পড়ছি না, আর আমি সব নিয়ম ধারণ করে নিলাম, যতক্ষণ নিয়ম ধারণ করিনি, মানে এখনো চলছে কাজ, তখন কেউ 1 মঞ্জিলা থেকে পড়ছে পবিত্রতার থেকে, কেউ 2 মঞ্জিলা, রাগের পবিত্রতা ধারণ হয়ে গেল, রাগের উপরে কাজ চলছে, 2 মঞ্জিল থেকে পড়ছে, তাই না। কেউ লোভের 3 মঞ্জিল থেকে পড়ছে, কেউ মোহজাল থেকে 4র্থ মঞ্জিল থেকে পড়ছে, তাই না। আর বাবা বলছে 5 মঞ্জিলা কোনটা, যে সব পাস করে গেলাম, সব এখন ঠিকঠাক চলছে, একদম ভালো ভালো সব কিছু, অনেক জেনে গেলাম, অনেক বুঝে গেলাম, অনেক প্রাপ্তি হয়ে গেল, অনেক অনুভবে ভরপুর হয়ে গেলাম, আর কোথায় হার খাই না, মায়া আমাকে হারাতে পারে না, ব্যাস এবার মাথায় অহংকার, আমার মতন পুরুষার্থী কেউ নেই, তাই না। আর বাবা বলছেন ওইখান থেকেও রাবণ ফেলবে, তাই না। তো 5 মঞ্জিল থেকে যদি পড়ি তাহলে কি হবে, একদম হাড়গোড় চুর চুর হয়ে যাবে উঠতে, তাই না। আর অহংকারের মঞ্জিল কোনটা, যখন মহারথী বলে আমার মান সম্মান চলে গেল, আমাকে প্রেস্টিজ দিল না, তাই না, আমাকে সম্মান দিল না, আমার মান সম্মান চলে গেল, এই হচ্ছে 5वा মঞ্জিল, তাই না। শুধু বাবার ঘর কেন ছেড়ে দিলাম, মান সম্মান পেলাম না, তাই না, সেই জন্যে আর যাব না। তো আমি বাবার ঘরে কি মান সম্মান নিতে এসেছিলাম, নাকি সত্যযুগের বর্ষা নিতে এসেছিলাম, তাই না। সঙ্গম যুগের ব্রাহ্মণ পরিবারের মান সম্মানই আমার লক্ষ্য ছিল, নাকি সত্যযুগের শ্রীকৃষ্ণপুরীর দেবদেবী আমার লক্ষ্য ছিল, তাই না। তো বাবা বলছেন, बाबा समझाते हैं 5 मंजिल से गिरने और 2 मंजिल से गिरने का फर्क कितना है। 2 मंजिल माने राग, রাগ, রাগ হলো, ঝগড়া হলো, অশান্তি হলো, পড়ে গেলাম, আবার 2 মঞ্জিল থেকে পড়েছি তো বেশি হাড়গোড় চুর হবে না, তাই না। কিন্তু যে 5 মঞ্জিল থেকে পড়ে গেল তার মুশকিল আবার দাঁড়াতে, তাই না। तो बाबा बोलचन काम विकार है 5 मंजिल, इसीलिए बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है। और आज के बाबा की बोलो 5वां मंजिल की आछे, काम महाशत्रु आछे, ताई ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है, उसने तुमको पतित बनाया है, अब पावन बनो। पतित पावन बाप ही आकर पावन बनाते हैं, जरूर संगम पर बनाएंगे। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह संगम है, बच्चे जानते हैं। बाप अभी कलम लगा रहे हैं, फिर पूरा झाड़ यहाँ बढ़ेगा।
তাই না? বাবা স্বর্গের বাগিচা বানানোর জন্যে এই জঙ্গলের থেকে সব চারা তুলে নিচ্ছেন, যেগুলো ভালো ভালো গাছ, তাই না? যদি কেউ বাগান পরিষ্কার করে তো কি করবে, আগে চারাগুলোকে গুছিয়ে নেবে, তাই না? কোনটা ভালো ভালো গাছ আছে, তারপরে আগুন ধরাবে। তো বাবাও আমাদেরকে সব কালেক্ট করেছে, এইগুলো আমার লাগবে, এই চারাগুলো সত্যযুগের আছে, তাই না? তারপরে বাবা তাদেরকে তৈরি করছে, বাড়াচ্ছে। तो ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे, कितना सहज समझाया जाता है। এবার যত চারা গাছ বাবা কালেকশন করেছে, বাবা বলছে তার মধ্যেও ভালো কোয়ালিটি দেখবে, যেগুলো একদম ভালো কোয়ালিটি তারা সত্যযুগে যাবে, যারা বেশি ফল ফুলওয়ালা, তাই না, কোয়ালিটিওয়ালা, গুণ শক্তিওয়ালা, তারা সত্যযুগে যাবে। যারা একটু ইনফিরিয়ার কোয়ালিটি, গুণ শক্তি নাই, ফল ফুল নাই ভালো, তা त्रेता যুগে আসবে, তাই না? अच्छा मुरली नहीं मिलती है, बाप को याद करो, यह बुद्धि में पक्का करो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको कहते हैं कि मुझे याद करो, तो विष्णु के घराने में चले जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया है হুবহু वही चलेगा। বাবা বলছেন লক্ষ্য ভুলবে না, আমাকে বিষ্ণুর ঘরানাতে যেতে হবে। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो, তাই না? বাবা বলছেন আধা কল্প ধরে নিজেকে দেহ মনে করলাম 5-6 ফুটের, আমি বলতে দেহই মনে পড়ল, তো দেহধারী সম্বন্ধী মনে পড়ল, দেহের পদার্থ বস্তু বৈভব মনে পড়ল। বাবা বলছেন এবার নিজেকে কি মনে করো, আমি 5-6 ফুটের দেহ নই, আমি পয়েন্ট অফ লাইট, জ্যোতির্বিন্দু আত্মা। দেহের ঘর বাড়ি পাল বাচ্চা সম্বন্ধী, তাই না, মকান দোকান, এগুলো সব দেহ শেষ হলে শেষ হয়ে যাবে, তাই না? যাদেরকে সম্বন্ধী আমার প্রিয়জন বলে মনে করি, ওরা যখন আত্মা বেরিয়ে যাবে না, তখন তারা ডেড বডিকে ছুলেও স্নান করতে যাবে, তাই না? তো সব হচ্ছে কিসের, সব আত্মার উপরে, তাই না? মরে যাও, কে তোমাকে বাড়িতে অ্যালাউ করবে? সবাই জানে যে আত্মা মরে না, কিন্তু আত্মাকে অ্যালাউ করবে বাড়িতে? আর সব তান্ত্রিক ডেকে নিয়ে আসবে, ঝাড়ফুঁক করাবে, বের করো এই আত্মাটাকে, বের করো, এর শান্তি করো, এ যেন বাড়ি ছেড়ে যায়। তো কত ভালোবেসে বাড়ি করে, যেতে চায় না, বাড়িতে থাকতে চায়, তাকে তাড়াবে, যাও, তাই না? তো ফির কিসের আছে, তাই না? তো দেহ ছাড়লে মানে সব কিছু ছেড়ে তোমাকে যেতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন এবার কিসের প্র্যাকটিস করো, যে আমি আত্মা, দেহের সব কিছু রোল, দেহ শেষ, রোল শেষ, ঘরবাড়ি শেষ, বালবাচ্চা শেষ, সম্পত্তি শেষ, চলো নিজের পথে চলো, এগুলো আমার না, আত্মার এগুলো কিছুই না, আত্মার এটা ট্যুরিস্ট ঠিকানা, গেস্ট হাউস, তার কর্তব্য শেষ হবে, আত্মাকে বেরোতে হবে, তাই না? কিচ্ছু নিতে পারবে না। তো अब देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो, इसमें मेहनत। বাবা বলছেন এটাতে মেহনত আছে, বারবার নিজেকে মনে করানো যে এগুলো আমার না রে ভাই, এগুলো সব রোল, তাই না? আমাকে এই সব ছেড়ে বেরোতে হবে, তাই না? তো বারবার নিজেকে এই পুরুষার্থ করতে হবে।
पढ़ाई तो सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। बाप को भूलना यह तो बड़ी भूल है, देह अभिमान में आने से ही भूलते हो। তাই না? কখন বাবাকে ভুলে যাই? যখন দেহ মাথায় চড়ে বসে। যখন আত্মা আছি ভুলে যাই, তখন আত্মার বাবাও কি বলেছে ভুলে যাই। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भले 8 घंटा करो, बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा बोलছেন 8 ঘন্টা, তাই না? দাদিরা বলতো না সকালে 4টে থেকে 8টা, আর বিকেলে, তাই না, 6টা থেকে 10টা, তাই না? এই সময়ে বাবার 8 ঘন্টা বাবাকে দিতে হবে, তাই না? বাবার ইয়াদে থাকতে হবে। तो बाबा बोलছেন वो अवस्था जल्दी नहीं होगी, अंत में जब यह अवस्था होगी तब विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर यह शरीर ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई ना। तो बाबा बोलছেন যেই কর্মাতীত হয়ে যাবে, তোমার হিসাব কিতাব দেনা পাওনা আত্মাগুলোর সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে। বাবা বলছেন এবার এই শরীর থাকবে না। जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी, तब तक रिहर्सल होती रहेगी, তাই না? তো বাচ্চারা যতক্ষণ হিসাব কিতাব শেষ করে নিজের অন্তর্দ্বন্দ্ব অন্তর্যুদ্ধে বিজয়ী না হয়, বাবা বলছেন অত পর্যন্ত লড়াই শুরু হবে না। কিন্তু তার মানে ভাববে না যে আমার যুদ্ধ শেষ না হলে লড়াই শুরু হবে না। কেননা কারা কারা যুদ্ধ শেষ করে ফেলেছে সে লিস্ট কিন্তু আগে বেরিয়ে গেছে অনেকটা, তাই না? আমি লিস্টে আছে কি না সেটাও ব্যাপার, তাই না? তো ওই জন্যে বাবা বলছেন কম্পিটিশন করো, এখানে রেস করো যে আমাকে কর্মাতীত হতে হবে তাড়াতাড়ি, তবে আমি বাবার সেই লিস্টে আসব, তাই না? বাবা 33 কোটি তৈরি হবা অবধি অপেক্ষা করবে না, 33 কোটি তৈরি হবে না, তারা তো ধনুতীরওয়ালা, তারা তো অন্তিম সময়ে যুদ্ধ করতে করতেই দেও রাখবে, ধর্মরাজের পানিশমেন্ট খেয়ে তৈরি হবে, তাই না? বাবা তো ওয়েট করবে মাত্র 2 কোটির লিস্ট, বা সত্যি বলতে গেলে 2 কোটিও না, 9,16,108, তাই না? তো তার মধ্যে নম্বর আমার আসবে, বাদ বাকিগুলোকে বাবা ধর্মরাজের হাওয়ালে করে দেবে, তাই না? तो जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी, तब तक रिहर्सल होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत बेले उठ विचार सागर मंथन करना है।
अमृत बेले उठ विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए, श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है, बाप ने जो होमवर्क दिया है वो भी जरूर करना है, वो भी जरूर करना है। बाबा बोलছেন হোমওয়ার্কগুলো যেন মনে থাকে আর অমৃত বেলা যেন মিস না হয়, তাই না? दूसरा, पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए, पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर, तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है, तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। बाबा बोलो ना कखनो पुरुषार्थ करते करते पड़े जाओ तो बद्रीनाथ शिव बाबार काछे परामर्श करो, तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। सर्जन को सब सुनाना है, सर्जन को सब सुनाना है। विक्रम विनाश करने के समय, विक्रम विनाश करने के समय कोई भी विक्रम नहीं करना है, विक्रम विनाश करने के समय कोई भी विक्रम नहीं करना है। এই একটাই কথা বাবা 3-4 দিন ধরে মুরলিতে বলছেন যে এটা বিকর্ম বিনাশ করার সময়, এখন এক্সট্রা বিকর্মের সগুণা করে বোঝা চাপাতে হবে না, চেষ্টা করো যাতে কোনো বিকর্ম না হয়। वरदान, अखंड योग की विधि द्वारा, अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली, अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा भव, श्रेष्ठ महान आत्मा भव। आजकल जो महान आत्माएं कहलाती हैं, आजकल जो महान आत्माएं कहलाती हैं उन्हों के नाम अखंडानंद आदि रखते हैं, उन्हों के नाम अखंडानंद आदि रखते हैं। लेकिन सब में अखंड स्वरूप, लेकिन सब में अखंड स्वरूप तो आप हो, लेकिन सब में अखंड स्वरूप तो आप हो। आनंद में भी अखंड, आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड, तारपर डॉट डॉट माने सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता सबटाते अखंड आछि ना खंडित हो जाए, अखंड थाकी ना खंडित हो जाए। सिर्फ संग दोष में न आओ, सिर्फ संग दोष में न आओ। कखन खंडित है सुख शांति आनंद प्रेम जखन संग दोषे आसे। सिर्फ संग दोष में न आओ, दूसरे के अवगुण को देखते सुनते
दूसरे के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर करो। दूसरे के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर करो। तो इस विशेषता से अखंड योगी बन जाएंगे। तो इस विशेषता से अखंड योगी बन जाएंगे। जो अखंड योगी हैं जो अखंड योगी हैं वही अखंड पूज्य बनते हैं। जो अखंड योगी हैं वही अखंड पूज्य बनते हैं। तो आप ऐसी महान आत्माएं हो। तो आप ऐसी महान आत्माएं हो जो आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप में रहती हो। जो आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप में रहती हो और आधा कल्प आपके जड़ चित्रों का पूजन होता है और आधा कल्प आपके जड़ चित्रों का पूजन होता है। तो बाबा बोलছেন अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा भव। तो 100% अखंड पूजो कार হয় শ্রীকৃষ্ণের হয়, তাই না? তো একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই অখণ্ড নামযজ্ঞ হয়, তাই না? তো বাবা বলছেন তো কৃষ্ণ তো এক থাকবে না, সত্যযুগের তো প্রত্যেকটি, তাই না, সব কৃষ্ণ আর রাধার মতন থাকবে না, সবাই লক্ষ্মী নারায়ণের মতন হবে। তো বাবা বলছেন তো কৃষ্ণ কে হতে পারবে? যে অখণ্ড যোগী। অখণ্ড যোগী মানা আত্মার স্বধর্ম, সুখ শান্তি আনন্দ প্রেম পবিত্রতার স্বরূপ তার অখণ্ড থাকে, খণ্ডিত হয় না। সে অখণ্ড পূজনীয় আত্মা, সে অখণ্ড কৃষ্ণের মতন আত্মা। কিন্তু কখন খণ্ডিত হয় সেটাও বাবা সাবধানী দিল। যখন সঙ্গ দোষে ফেসে যায় আর যখন কারোর রোল দেখে ডিস্টার্ব হওয়া শুরু করে, তাই না? দেখা একরকম আর দেখে ডিস্টার্ব হওয়া একরকম, তাই না? দেখলাম ঠিকঠাক চলছে না, তাই না? যেখানে বললাম এদিক ওদিক আলোচনা করে ছড়ালাম না, তাই না? নিমিত্ত কাছে বললাম, বাবা তাকে দিয়ে সাবধান করাবে, তাই না? আর নিজে ডিস্টার্ব থাকলাম না, তাই না? কিন্তু দেখলাম, ডিস্টার্ব হলাম, আলোচনা করলাম, এইগুলোকে ডোন্ট কেয়ার করতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন তবে অখণ্ড আমার সুখ শান্তি আনন্দ প্রেম অখণ্ড থাকবে। स्लोगन दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। तो যত বুদ্ধি দিব্যতা অত তার মধ্যে শান্ত থাকার শক্তি আসবে, তাই না? বা উল্টোটা, যে যত শান্ত থাকবে আর ভিতরে অন্তর্মুখী হয় পুরুষার্থ করবে ও অত দিব্যতা ধারণ করবে, তাই না? अव्यक्त इशारे
संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि को हैंडल कर सकता है वो दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। অনেকেরা কমপ্লেন করে না, লোকেরা আমার কথা শোনে না, আমাকে পাত্তা দেয় না। কেন পাত্তা দেয় না? কেননা তারা দেখে তোমার নিজের উপরে কন্ট্রোলিং নেই, তাই জন্যে তোমাকে পাত্তা দেয়। তো বাবা বলছে যে নিজের উপরে কন্ট্রোলিং আনতে পারবে, নিজের মন বুদ্ধি সংস্কার তার কন্ট্রোলে থাকবে, সে অন্য কেউ कंट्रोल करते पारबे, हैंडल करते पारबे। इसीलिए स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो तो यही यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। तो बाबा बोलছেন आगे निजेर मन बुद्धि संस्कार पंच इंद्रियर ऊपरे हैंडलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर धारण करो, तो तुम्हें सब दिके सब किछु तुम्हार हिसाबे चल, ताई ना? निजेर ऊपरे कंट्रोलिंग पावर नहीं और बोलते थाकबे सब आमार मतन चलो, तो चलबे सबाई तुम्हार मत, ताई ना? अच्छा, ओम शांति।